नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपड़ निश्चय जानी सारे आम सहित जोड़ी होती शारदा बाबा सीधा सड़क बाबा पाख प्रतिक्रिया आने आज एक नूतन वार्ता बाबा प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। आज आम गोटे आलोचनार विषय वस्तु रखा मनुष्य जीवन रे अनेक प्रकार दुख अशांति दैन्य आसी थाए। किए न चाहे सुख पाइबापी किए न चाहे सौभाग्य वृद्धि होगापाई हेले जेते चेष्टा कले मध्य जेते चाहिए मध्य इच्छा कले मध्य ताहा पूरण हो पारे नहीं। कहीं ना आमर पूर्वार्जित कर्म आमको सुख एवं दुख प्रदान करिबारे सहायक हो थांती किंतु कौन किंतु इह जन्मर जो कृतकर्म किछि अच्छी तार मध्य शुभ अशुभ फल भोगाभोग होता है। जेतेबेले मनुष्य अनेक प्रकार चेष्टा कले मध्य दुखरु मुक्ति पाई पारे नहीं दुख मोचन हो पारे नहीं सेतेबेले आमको बुझिबाकू पड़िबो जे आमर किछि विगत कर्म पूर्वर कौनसी कर्म अशुभ कर्म आम मानक सुख एवं दुख दबार मुख्य कारण रहुछि एवं से कर्मफल को आमको छेदन करने को पड़िबो कर्मफल को आमको काटिबाकू पड़िबो ताहले आमे दुर्भाग्य नाश करी सौभाग्य को उदय प्राप्त करि परिबा एवं तत्सहित से सुकर्म करने को कौन ना साधु संग सतमार्ग गुरु मंत्र जप गुरु कृपा ये सब को आमको पालन करने को पड़िबो। शास्त्र गोटे कथा अच्छी सुंदर भावरे अनुग्रह कले गुरु भगवान अदृष्ट लिखन हो जाए आन गोटे कथा अच्छी विष्णु प्रसन्न चतुर्वर्ग फल भगवान विष्णु जदि जीव उपर कृपा करती दया करती प्रसन्न होती तार से चतुर्वर्ग फल दियंती। से चतुर्वर्ग फल हूँ कौन ना धन धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल। नारी प्रसन्न मलमूत्र द्वारा राजा प्रसन्न अखंड भूमि जदि राजा खुशी होती प्रसन्न होती गोटे अखंड भूमि दे पारती क्षमता दे पारती किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न होती सर्व विघ्न विनाशन समस्त प्रकार विघ्न दुर्दशा निश्चिंत भाव दूर हो जाए। ठाकुर अनुगुरु चंद्रंकर सतनाम प्रभाव अनेकंकर उपकार होइछि अनेकंकर प्रारब्ध पाप ताप हरण होइछि। ठाकुर अभिराम परमहंस देव पाप ताप दूर करिसेंति। ठाकुर निगमानंद वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी नामाचार्य बाइया अपुत्री को पुत्र देइछंती अनेक कथा जीवन में घटी जाइए साधु सन्त भगवान को कृपारू। हे सज्जन आमको साधु संग करने को पड़िबो सतमार्ग रे आमको परिचालित होबाको पड़िबो। साधु सन्तंकर कृपा कणिका जदि जीव उपर पड़े ताले अनेक जन्मर दुख दुर्दशा दूर हो जाए थाए ताको सुख शांति सौभाग्य प्राप्त होता है। तत्सहित आज एक राम नामर चमत्कारी प्रतिकार मु दर्शक बंधु मान कहूँ टिके गोटे कथा पचारि बाबा आपड़ जो कथा कहले अनेक दुख कष्ट जीवन में आसूँ किंतु जो मैंने भावुं से माने न्याय अच्छा धर्म अच्छा किंतु तांको पापी माने अधर्मी माने कष्ट दौरान से पीड़ा अनुभव कर तेणु बाबा तांको आपण कौन कहे एभली परिस्थिति आपण कौन कहे एभली परिस्थिति गोटे कथा भागवत कहती अदृष्ट दुख सुख दिए अन्य दोषी वा न जगाए। आमको देखा जाए जे अमक लोकटे अमक लोक दुख दौची ना सी आमको देखा गले मध्य आमर कौनसी अदृष्ट जो अदृष्ट ग्रह को आम देखिपारूना अदृश्य कर्मफल को देखिपारूना आमर प्रारब्ध व संचित कर्मफल कहले अदृष्ट दुख दिए एवं सुख दिए जहाँ को आम देखिपारे ना किंतु से दुख दिए सुख दिए केमती आम कौन पवन को देखिपारे देखिपारूना जिते पवन निस्तब्ध हो जाऊँगी से आमको झाड़ बहुची गरम लगुच पवन को आम देखिपारे से अदृष्ट किंतु आमको कष्ट अनुभव होते से बहुची सुलुसुलिया पवन लगुच आम कहूँ सतरे चंदन जमी आम देह के बड़ा ठंडा लगिला आमको सुख मिलला आम पवन को देखी पाने कि आमको सुख दौची दुख भी दौची से प्रकार आम एथरे ज्ञानी माने विचलित न होई प्रभु को पादपद्म को शरणापन्न होते। ये गोटे कथा मो दर्शक बंधु मानू कहि जीवन में किसी स्थिर नुहे आपण दुख को भोग करने द्वारा
ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖେଷୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆପଣ ତାର ବିପଦଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଯାକ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖେଷୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହା। ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କୁହନ୍ତି, ବିପଦ ନୁହଁ ବିପଦ କେବେ, ସମ୍ପଦ ନୁହଁ କେବେ ଭବେ, ବିଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ସକଳ ଦୁଃଖ, ବିଭୁ ସୁମରଣେ ମିଳଇ ସୁଖ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ବିଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ଇଷ୍ଟ ଚେତନା, ଇଷ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣଗତ ହେଇକରି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ କାଳାତିପାତ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିକାରଟି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼େ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟେ ଧଳା ସାଧା କାଗଜ ଆଣନ୍ତୁ। ସେ କାଗଜକୁ ଏଇ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟୁକୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କାଗଜଟିକୁ ଏମିତି ଗୁଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଅଟାକୁ ଚକଟି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅଟାର ଗୋଲି ଭିତରେ ରାମ ନାମ ଲେଖା କାଗଜ ଗୋଲିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଲ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଲ ଏମିତି 100ଟି ହେଉ 50ଟି ମିନିମମ୍ 100ଟି କଲେ ଭଲ। 100 ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେବେ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବେ, ପୋଖରୀ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ମାଛ ଥିବେ ସେଠି ରାମ 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 ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସେ 100ଟି ଯାକ ଗୁଲିକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ଅଟା ଗୋଲାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, 3ଟା 12ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିବା ବିଧି ଅଛି। 2-3ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସହଜ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ, ସହାୟତା ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଉତ୍କର୍ଷ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଗୋଟିଏ ଫିଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ ମିଳିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜିର କାମ କରିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର କାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଇଏ ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚସଖା।